te pereyakan natok Andha Patio Mid Ature Jotla Nyutumani Budhi Ar Uniren Kudi Gidra Adi Nine Apai Te Jion Kin Khandawet Tahekana Mid Din Hilaria Katha Jotla Budhi do Raja Joge Kantahana Ar Iron Kudi Gidra Metai Kantahana Ajom din ko cedem leila. Aima din huina amba ba bunga talawa kanai. Menkan am adi kosto din hara ayur kat meya. Niddo am jawai melen khan ge amba ba asdin puro dareya. Ghutudi khon pera ko hijua am nyel legi. Hane mucet kulhiren umul ge le tahe. Le me cedem leida. Un oktare robe do Jotla Budhi oda are seterena. Nui bodmas robe do arbo he kana. Nui una thai meta de aji je hasa jayega ko banya khina. Menkhan bangte baye jo nai. Dose beti dua chiai me tin da bhage tin rohe raya. Budi, ini mesti ni tam kana. Kau itu soy me, am asa jayega do ini me, ar bangkam bes doa itu mah. Robe, am thai bilang dia. Dia hasa jayega ko banya khina. Am cita tak bujhau da. Budi ni kau jama, bes doa itu mah boleh. Robe, am nito ke nada kon chala bodo me. Dia pangkai kana, bes doa kana. Ini nya hasa jayega ko banya khina. Ami lay am kana. Am jodi nito ke nada kon bang chala, tahole maji hana mi ho hoiya. Chala me nada kon. Chala kani to muncul kata. Am asa yang ini siapa sama? Kan dong, welcome man. Ina tayom robe marang jethar jhura soharai riya tumda tamak saute sering ar handi ar paura ko nyuyet tahekana chakna sala Ikan tu seorang seringgit, Ini ada rezeki ni mesti ada. Seorang bangga bawa budget, domba terus. Domba iman rezeki tu sermare otan senai. अरे मी बोतल बाल बोतल पौड़न दे चेहरा लाइव आप करा जा आड़ो बोतल लगा माँ जुड़ो मसे सेरेंग कावन में है तो सेरेंग जी वाजों पे Handi por adegi bhagiya Abu Bulhad babun bagiya Handi por adegi Kiro kan? Bola lagi ni ah, alam lagi ni ah. Iya, benar. Jangan kan? Jangan kan dia. तो वजह पे होती जोड़ना पड़ी माँ ये अपमान कर दिया ये दोनों का कर दिया पूरी बात शास्त्र में काट ये शांति तो माँ होगा पूरी माँ पर यार रोवे आगे लेकर चेंज कर दिया रोवे लगा दो पूरी आगे पूछ माँ हमको सम्मत था क्या रोवे तो चिंतन ना करता कर क्या था रोवे तो unjukan lebih ay kogo siapa kau disuruh siapa ikan lebih ay kogo cil kau amat ya दादा उन्हें हुडिंग कुड़ी लिपि तो आइमा दिन कर रुआस कर बेस के भाई बेसत करना
तेहिंग द अडी जस्ती के रुआ कना चिका कना या मारांग दा उनी आइमा दिन का रुआ कना देश के बाई बसक कना आइमा दिन कना अडी जस्ती के खोहे दा आइडिया बट आइडिया ही कना आइडिया चे आइडिया दादा तो वजन पे उन्हीं झोटला पुड़ का मिला बट आइडिया ही कना चे लेकर आइडिया दादा उन्हीं झोटला पुड़िया मां हम तो हंसा जाएगा मेरा सारी गाड़ी बुझो पर हो उन्हें हंसा जाएगा बात नहीं करना है नौके में सुजो की करना चेक लेकर सुजो मासे ले गया तुम्हें तो वजन पे लिपि माँ अरे वो कना क्या होए है तो लगा गया बांग बेसो कना है बांग बेसो आए लिपि तो बांग बेसो आए डेन को जो मैं कना उन्हीं छोटा बुड़ी उन्हीं के डेन कना है उन्हीं के डेन जो मैं कना बतायो उन्हीं छोटा बुड़ी डेन कना है उन्हीं बुड़ी तो कौन बजे या और उन्हीं तो समझ जाएगा अब हमारे नहीं जुआ सिंपल गुड आइडिया वो या अगर चेक करते आतो होटल ले कुआ जे उन्हीं बुढ़ी की डन ये कहा तो लिपिया गोट में चला लगे अपन कुछ आएंगे चलो तेरा आता है चलो ina tayom lipi do gerang ar khuk khuk te langa ko lipi ai gogo do hoding kuri lipia bohot tene dulup kana ona oktore robe marang jatha ar jhura onko do dol bol niya ko chalawna Hai Robert. Aima dine hui na. Lipia ruwa ke bang cabak kanta ya. Oja ran re jom kate ho bai bhalek kana. Adi cinta re meninya. Cika ya. Ini adi cinta ki buida. तो मैं बेटे कथा वाले नुई दातुन जहाई को नजर पर लगा दिया अब तो उसोरे के मिथा रोबन जान बोल है कौन उतो चलना भाई को उन्हीं के तो यार सोदर किया उसोरे के मिथि उन्हें चौदा ले लिपिया बाबा दिसों कमी संगीन दिसों में चलाओ बनाए हिजुकान हफ्ते रे सोमवार हिलो हिजुआर तबे मंगलवार हिलो कौन चला ते तो बता मंगलवार में चला से तो ठीक है मंगलवार चला जाओ आदो ina tayom ojha jang guru doy mantareda ar mittang rugi e nyele kana nyel muchet kate rugi ran hor koi meta koa नुई लोग को बड़ी बता दिया उत्तर अतुरे मिट्टे नजो लगा किनाया तो नुई आ वहां नुई तो बाई की बचा नुई तो भगी दे तो नजो को लगा के दिया अच्छा ठीक किया इकरारे जो तो रेबन में आते तो है मेरा रेबन में आते अच्छा ठीक किया तो हजूर तली मारी लो बुन कमिया ठीक है तो चलाओ भी होता वो जगह मोड़ा लटा का सिम लगा अभी पे है क्या ठीक है Oye, papá, rugi patala nammaran dase
marang kaje. Mati na Lima. Adi durgol ki jilo kan. Motor de chico ya está sekali. Ya. Berasa kau berarti ni atam. जो किरे नूई रोके तो बड़ी अटा दिया और रात को बच्ची मारी ने मिनटे बुढ़ी में आया तो है जान गुरु बाबा मैंने किया उन्हीं छोटा बुढ़ी की नजर लगाओगा उन्हीं छोटी नजर लगाओगा ये उन्हें बुढ़िया पुलिस दो बेसबॉल पिच के आड़े फड़ा गया उन्हीं छोटा बुढ़ी छोटा बुढ़ी की टर्न करना है आजम पे तो उन्हीं छोटा बुढ़ी की टर्न करना उन्हीं की लिपि तो चोमे करना kalau jokon contoh pun balai kita jodla beli den kan ay udah mau sabi ya udah mau gori ya pakai adi orang yang jauh orang yang jauh kok sejak beli deh ya oh coba ini jodla beli mau sabi ya coba ona tayom jodla budi do aya ora re dak thari bati gasai kan thana ar kuri gidra tay doi pahak kan thana emon somoy robe airen dolbol ar atoran hor ko boloina Budi, pakai telepon kena. Usur kau orang kau me, apa kan dua ratus kan bono orang. Itu lihat tu bang bola, 2 ratus kan bono coba. Dua ratus ayo. हम लोग देख रहे हैं हम जो को ये तो बंद है तो बंद हो गया मुझे बता Hopan dada, ingko ko tali ati bipodre mena juga. Bodmas robe airen dolbol ar aturen hor bhule bujhe ukat ko. Bangma ingko ko dai down kana. Ati usara ke hit kodok me. Mai alam cinta ya. Ini to ke hor dikate jalak kana. Hey robe, usara anak kota me ikut itu. Amga chana kore. अब वो नीच करोड़ तक भाग दिया मैं माखन बेच दूँगा इतना उन्हीं जान पूरी मेंटल लिया नहीं तो डेन चला डेन आप ऐसे तो मैं इन्हें कथा बता दूँ देखा इतना भी खोंदा पुलिस टाइम बोलना हमारे हेलो सर हेलो हेलो হ্যাঁ স্যার আমি হবন বলছি নিমডাঙ্গা থেকে हाँ बोलून স্যার আমার এক বিধবা মহিলা আমার পিসিকে ডাইনি সাব্যস্ত করে মেরে ফেলার চক্রান্ত চলছে স্যার স্যার আপনি একটা কিছু করুন আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন নয়তো ওরা ওকে মেরে ফেলবে স্যার কি ঠিক আছে আমি এক্ষুনি ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি ये तो भाई जमा चलता ही नहीं aturan orang jangka kau isi bemme.
हाथों दो को सब करिया सर आगे कौन दोस्त होते हैं सर आगे कौन दोस्त होते हैं করেন নি আপনি सर आगे कौन दोस्त होते हैं सर আমাকে আপনি আইন নিজের হাতে তুলেছেন আপনি জানেন না আপনি কত বড় ভুল করেছেন আপনি মেয়েটাকে ডাইনি বলেছেন सर রবিন জানগুরু বলে ওই জানগুরু বলেছে আমাদেরকে জানগুরু কথা বিশ্বাস না করে আপনি বিচার করে নিলেন কোন জানগুরু বলেছে বাড়ি কোথায় তার নাম কি রুকো রবিন জানগুরু নোট কর না আপনাদেরকে আমি ছাড়বো না আপনাদেরকে আমি ছাড়বো না আপনারা ভুল যা করেছেন আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হবে আপনারা জানেন না ডাইনি বলে সমাজে একটি রোগ সমাজে আইন মোতাবেক ডাইনি একটা অন্ধবিশ্বাস এই অন্ধবিশ্বাস দূর করার জন্য দেশে সত্য আইন রয়েছে আপনাদেরকে এই আইনে অ্যারেস্ট করা হলো অ্যারেস্ট করা এদেরকে ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱳᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱢᱤ ᱞᱟᱞᱚᱪ ᱛᱮ ᱡᱚᱴᱞᱟ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱰᱟᱹᱱᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚᱭ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱴᱞᱟ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱰᱟᱹᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ 5,000 ᱴᱟᱠᱟᱭ ᱨᱚᱵᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 10 ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱫᱚᱞ ᱵᱚᱞ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱤᱯᱤ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱞᱤᱯᱤᱭᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ मारंगो लिपि दो स्टिल करना है अबे तो ओको करना पे बेटा अले दो निंदना पहले है करना इंदो उन्हीं जटला पुरी आने मत दे उन्हीं जटला पुरी रे इंदो बोला किने और उन्हीं जहाँ ये तो पता है जहाँ उन्हीं जटला पुरी रे आई जहाँ अपन नया उन्हीं के इंदो करना आना जब डन दो आलो पे कुत्ते हो कोआ डन बोले तो चिली में बने उकाट कोआ आर नौ तो मिट्टान आजार करना इधर से लुई आदिदिन को नौका एक कुलुक करते हैं तो चला आप तो डॉक्टर बड़ा कौन ही लिया चलो तो हमारा तो आदिदिन को रुक करना इसलिए बाय देशों करना क्योंकि जन्म से डॉक्टर क्या কিছু রিপোর্ট लगी थे और आया मैं आपको टेस्ट करके काफा इनके रिपोर्ट मेरे हुए ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱤᱯᱳর্ᱴᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ আমার তো টিভি হয়ে কাটতা নোয়া রোগী তো সরকারি হাসপাতালে ডটস থেরাপি থেকে যাওয়া উচিত तुरुई चांदो तायम लिपि दो पूरापूरी सुस्थआ लिपि तकुआ ओड़ा रे हपन दो भागी बड़ी न्यायाले हिजुआ
लिपि दो चल का बनाया एकदम बेस उतर गना है बेटा आम बांग हेलेन खान लिपि तो बाय बेस को आए चे मेंटेन साहाव में बेटा मारंगो इंदो आलम निते उनका तो और बड़ायम इंदो सठिक बुद्धि दिसे एम लगी तेगी हेज लेना कारण नुई रबे तो मौज हड़ दो बांग कना आयमा होड़ा हासा जायगा हाता पदा हमें टका कोय और डन बोले दो चिली हो बनु को डन दो आलोपे पतियो को नोआ दो मिटान बेधी कना कारण नोआ दो आधा पतियो मिटान कथा कना और रुआ आजार हुई लेन खान पहिलो दो डॉक्टर ठेक के चला जरूरी कना और समाज खन नोआ डन पतियो मुचाद लगी अब जतो होड़ मिट ठेक कते लड़ाई लगा बना मा तबे तेहें दो तीरे ती सापाक कते ओना किरा दबन हथावा पहिलो ते दो डॉक्टर ठे बन चला और डन पतियो दबन मुचादा सनाम को जोहार সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা হয়তো এখানে অনেক ভাষাভাষী লোকেরা আছি আমরা নাটকের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা এই ছোট্ট নাটকের মধ্যে দিয়ে যে দৃশ্যগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি সমাজে এখনো আমরা দেখি এক ভয়াবহ মর্মান্তিক অভিশপ্ত কুসংস্কার ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে যে সামাজিক অত্যাচার হয়ে থাকে আমাদের সমাজে এই বিজ্ঞান উন্নতির যুগে এসেও আমরা মানসিক দিক দিয়ে এখনও সেরকমভাবে উন্নতি হতে পারিনি এই ডাইনি প্রথার মতো আরও আমাদের সমাজে অনেক কিছু কুপ্রথা আছে যেমন সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে যাওয়া ওঝার কাছ থেকে জল পড়া তেল পড়া তাবিজ কবচ আংটি নিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করি আমরা নিজেরাই এই সবের জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের সমাজের এই নাটকে দেখানো রবের মতো কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ যারা সমাজের কীট সাঁওতালিতে যাদের বলা হয় সমাজের গান্ডরা এরা সমাজ থেকে সমাজে ক্ষতি করে চলেছে নিজের স্বার্থের জন্য এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে একজন বয়স্ক বৃদ্ধ মহিলাকে জমির জন্য ডাইনি অপবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু গ্রামের একজন শিক্ষিত যুবক হপন এসে তাকে রক্ষা করলো এইভাবেই আমরা যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এখন আমরা এগিয়েছি আমাদের উচিত যে এই সমাজকে এই অভিশপ্ত কুসংস্কার থেকে সমাজকে কলুষিত মুক্ত করা ধন্যবাদ नोड़े हेज सेटरकान सोर संगी को नेता पेड़ा को साथे जहां को पे हेज एकना जतो को सगुन दाराम और जुस्का पाटा को जहां जुमित 2024 जाले गोटा सेट अकदा ओनारे जहां मेटांग ड्रामा मेटांग हुडिंग ड्रामा ले छत सपरा लेदा अडी खूब कम समय ते बांगले बड़े तीनटा परफेक्ट ले कराव कदा तो मेटांग आलिया मेटांग उद्देश्य थाहे कना जे आबो जहां आंधे पतियो जे डन जुगिन डन दपन रेडिट को किंतु एखोनो चला कान गया समाज साथा करे किंबा अब सोशल मीडिया करे बन नेल कोआ नोआ को नियो न्यूज को आंजमो गया जे डन को दाल गज के दिया से डन को तोल काट कोआ तो नोका न्यूज आडियम दबो न्यामा तो आले उद्देश्य थाहे कना ओना ना के मेटां चित्र उदुग सदर तो ओना आपे को सामान ले उदुग सदर केदाले और ओना लगी ते अब जतो बन बाडाय गया जे नितो मेडिकल साइंस तीनटा डेवलप कना तो जहाना रुआ आजार रे जुदी बन पड़ा तो ओझा कोठन बांग चलाव कते अब मांग ते डाक्तार चेतान भरोसा लगती बन से हॉस्पिटल करे बन चला हाँ